আপনারা দেখছেন সাউথ বেঙ্গল নিউজ অ্যাবাউট ট্রুথ। আপনাদের সাথে আমি দেবাশিস। শ্রী শ্রী 1008 সংকটমোচন সিন্ধুপীঠ মহাবীর স্থান মন্দিরের 135তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবির ও বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি। শ্রী শ্রী 1008 সংকটমোচন সিন্ধুপীঠ মহাবীর স্থান মন্দিরের 135তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এবছর আয়োজিত হয় রক্তদান শিবির। সার্বজনীন দুর্গাপুজো মহাবীর আখড়ার কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরে রক্তদান করেন অনেকেই। আয়োজিত হয় বিশেষ পুজো অর্চনা এবং দুস্থদের মধ্যে কম্বল ও শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয় এই কর্মসূচি থেকে। বিশেষ এই কর্মসূচিতে সকলের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। এসবিএন আসানসোল। हर वर्ष हम लोग आज के दिन में रक्तदान शिविर लगाते हैं। आज हमारे मंदिर में रक्तदान शिविर, नियोथेरेपी का कैंप, धार्मिक अनुष्ठान, कंबल, टोपी, मफलर, चप्पल और आपका मोजा आज थोड़े बाद वितरण होगा। और शाम को धार्मिक अनुष्ठान की जगह हनुमान चालीसा का पाठ होगा। संध्या के समय में आपका आरती होगा और उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। किसकी तरफ से किया जाएगा? ये पूरा मंदिर कमेटी तरफ से किया जाता है। ऑर्गेनाइजर है सार्वजनिक दुर्गा पूजा महावीर अखाड़ा। 98 साल की संस्था है। आज मंदिर का 135 वर्ष हो गया और दुर्गा पूजा कमेटी की हो गया 98 ईयर्स। कितना यूनिट ब्लड का लक्ष्य है आपका? बस हम लोग 50 है। कम्बल कितना वितरण करेंगे? कंबल करीब 150 कंबल हम वितरण करेंगे। कंबल है, आपका चप्पल है और टोपी है और आपका मोजा है। ठंड में जो आपने सेव करके रखें। आज हम लोग रक्तदान शिविर में जो लोग रक्त दे रहे हैं उनके लिए हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स रखे हैं। इसमें थर्मामीटर है, सेवलॉन है, बैंडेड है, बैंडेज है, मेडिसिन है, सारा है। आपका नाम बता दीजिए। अरविंद कुमार साहब, सचिव, सार्वजनिक दुर्गा पूजा महावीर अखाड़ा। Furniture World, one-step solution at Nordin Road, opposite Shoni Mondir, GT Road, Asansol. Furniture World এ আপনি পাবেন all types of branded furniture, রয়েছে কোয়ালিটি উডেন ডিভান, স্টিল ডিভান, branded dining table, sofa set, almirah, wardrobe and so many household furniture. Furniture World, the name you can trust with quality, quantity, true value and after sales service. সুতরাং দেরি কেন? আপনার মনের মতো জিনিসটি নিতে আজই আসুন শহর আসানসোলের বৃহত্তম শোরুম 12,000 স্কোয়ার ফিটের ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডে। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, জিটি রোড, অপোজিট শনি মন্দির, নর্দিন রোড, আসানসোল। রাজ্য তথা দেশের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা সচল রাখতে প্রশিক্ষিত নার্সদের ভূমিকা ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করে 2021 থেকে যাত্রা শুরু করেছে প্রমথনাথ দাস একাডেমি অফ নার্সিং। প্রমথনাথ দাস একাডেমি অফ নার্সিং offers BSc Nursing for 4 years and JNM for 3 years. Recognized by INC and WBNS, affiliated to WBUHS. Pramodanath Das Academy of Nursing, quality education that transforms lives. Our facilities: student credit card, Swami Vivekananda scholarship, and education loan assistance. After 10+2, to make a bright future your destination. Pramodanath Das Academy of Nursing, Banpur Riverside Road, Post Office Hirapur, Asansol, Paschim Bardhaman. Phone number 9907088681, 7584846 949 and 94342 01449.